Rights of parents. Yes. ह्यूमन राइट्स में राइट्स ऑफ पेरेंट्स है कि पेरेंट्स के क्या हकूक़ हैं, चिल्ड्रन के क्या हकूक़ हैं, टीचर्स के क्या हकूक़ हैं और नेबर्स के क्या हकूक़ हैं. When a man opens his eyes in the world, the first people he comes in contact with are his parents. जब हम दुनिया में पैदा हुए, हमने अपनी आँखें खोली तो पहले जो सबसे पहले लोग जो हमने देखे वो हमारे वालिदैन थे, माँ बाप. Parents have to face great difficulties in bringing up children. माँ बाप को, वालिदैन को बहुत सी परेशानियों का टीचर यार इनको देखे ना टीचर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फेस करना होता है जब बच्चों की तरबियत करनी हो और उनको बड़ा करना होता है पेरेंट्स को. They bear all kinds of sufferings for the comfort of their children. वो हर किस्म की परेशानियाँ और मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं ताकि अपने बच्चों की सही से तरबियत कर सकें और उनको बड़ा कर सकें. The importance of rights of parents. Islam commands children to behave with their parents with kindness. इस्लाम कहता है कि अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से रहमदिली और नरम दिली से पेश आए. Not only this, but Allah Almighty has mentioned the rights of the parents with the commands of His worship. Allah ताला ने कहा कि लोगों को अपने वालिदैन की भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत इज्जत से रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत भी साथ साथ करते रहना चाहिए. Not only this, but Allah Almighty has also mentioned the right of the commands, right with the commands of His worship. Allah Almighty has says in Surah Al-Baqarah, verse number 83, and remember when we took a convenient from the descendants of Israel that do not worship anyone except Allah and be good to your parents. Allah Ta'ala ने कहा कि ये याद रखो कि हमने कैसे आसानियाँ उधर से ली इसराइल से और उनको हुक्म दिया कि तुम इबादत करो और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करो. एक जगह और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 23, and your Lord has ordained that you do not worship anyone except Him and treat your parents with kindness. अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत रहमदिली और नरम दिली से पेश आओ और अल्लाह की भी इबादत करते रहो और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो. If either of them or both of them or either of them reach old age in your presence, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका वालिदैन बुढ़ापे तक पहुंच गया है तो उनको उफ भी नहीं कहो. Do not even say उफ. Any expression of disgust के बुराई का या मुंह बनाने का या इस तरह से मुंह नहीं बनाओ अपने पेरेंट्स के लिए. To them and do not rebuff them and speak to them with utmost respect. बनी इसराइल वर्स नंबर 23. उनके साथ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से और मोहब्बत से पेश आओ और इज़्ज़त और मोहब्बत से बात करो. Even if the parents are polytheist, अगर आपके वालिदैन मुसलमान नहीं हैं तब भी उनसे इसी तरह और अच्छे तरीके से ही पेश आओ. However, if parents force their children to do shirk, then they should not be obeyed. अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि किसी भी गैर अल्लाह को सजदा करो तो वो आप मत करें, मगर आप उनकी इज़्ज़त में और एहतराम में किसी किस्म की भी कमी नहीं करेंगे. In many traditions, Holy Prophet ﷺ also
has also the importance of the rights of parents is highlighted. Some of them are as follows. The Holy Prophet, peace be upon him, said, "The pleasure of the Lord is in the pleasure of the Father." اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ اللہ آپ سے کہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہو. اگر آپ کا باپ اور آپ کی ماں آپ سے خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. In another tradition, Holy Prophet ﷺ said thrice, "The person was humiliated." The companion asked, "O Messenger of Allah, who is humiliated?" ایک اللہ پیارے نبی نے کہا کہ وہ انسان بے عزت ہو جائے, برباد ہو جائے. تو پیارے نبی کے ساتھ جو ان کے کمپینینس تھے وہ پوچھنے لگے کہ پیارے نبی کون برباد ہو جائے, کون تباہ ہو جائے, کون بے عزت ہو جائے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا, the one whose parents or one of them grows till the old in his age and he does not serve them. جو آپ اس کے والدین بڑھاپے تک پہنچے اور وہ اس کی خدمت نہ کرے, وہ غارق ہو جائے, تباہ ہو جائے. is deprived to enter paradise, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. Islam has emphasized especially to fulfill the rights of mother, and as she suffers more than the father in bringing up the children. ماں کے لیے تو خاص طور سے قرآن مجید میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ کہا ہے, کیونکہ ماں سب سے زیادہ بچے کو بڑا کرنے میں تکالیف اٹھاتی ہے اور زیادہ انٹریکشن بچے کے ساتھ ماں کا ہوتا ہے. تو ماں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کہا ہے کہ اس کی تو زیادہ خدمت کرو, اس کا زیادہ خیال کرو. A companion came to Holy Prophet and expressed his drive to participate in jihad and asked permission. ایک آدمی آیا اور اس نے پیارے نبی سے کہا کہ میں ایک جنگ میں, کسی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو پیارے نبی نے فرمایا, آپ پیارے نبی نے پوچھا, آر یور پیرنٹس الائیو؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی, او میسنجر آف اللہ. The Holy Prophet said, go and serve them. This is your duty. ان کی جا کے خدمت کرو, ان کی جا کے خدمت کرو, ان کا خیال کرو, یہ ہے تمہاری ڈیوٹی. Some key points about rights of parents. کچھ ایسی چیزیں جو پیرنٹس کا اور والدین کا حق ہے ہم پہ. نمبر 1, اب یہ سب بلٹس میں, ٹھیک ہے. پہلا بلٹ, ٹو ڈیلنگ ود پیرنٹس ود اسمائل. ماں باپ سے جب بات کرو چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے. ٹو اوبے دیئر ایوری کمانڈ. ان کی ہر بات کو فالو کرو, اوبے کرو, ان کی ہر بات مانو. ٹو میٹ ایوری لیجیٹیمیٹ نیڈ آف دا پیرنٹ ایز مچ ایز پاسبل. ان کی ہر جائز خواہش کو پوری کرو. ٹو ٹاک ٹو دا پیرنٹس ان اے لونگ اینڈ کیئرنگ وے. ماں باپ سے بہت محبت سے بات کرو. ٹو پرے فار پیرنٹس. ان کے لیے دعا کرو. ٹو کیپ آسکنگ اللہ المائٹی فار دیئر فارگیونیس آفٹر ڈیتھ. جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے اللہ سے دعا کرو. سمجھ آئی؟ ہر نماز میں. ٹو ٹیک کیئر آف پیرنٹس سروس اینڈ ڈو ناٹ سے اف ان فرنٹ آف دیم. کہ اگر انہوں نے 2 دفعہ پانی مانگ لیا تو آپ کہیں گے اف بھائی بس کریں, اف اف چپ کریں, ہر وقت بولے جا رہی ہیں. یہ بالکل اس طرح کیا تو جہنم آپ کے حصے کی راہ وہ بن جائے گی. ٹو آسک دیم ٹو پرے فار یو. ان سے کہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے والدین کا حق ہے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟